Mau'idhah hasanah selanjutnya akan dibawakan oleh Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Ahmad Al-Habsyi dan akan diterjemahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Muhdar. Falyatafaddal. Waged Ashro Thagigo. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الفتاح العليم الهادي من يشاء إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ذي القدر العظيم والخلق العظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فما سمعنا عن الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد لا يسع مجلس ولا مجلسين ولا متكلم ولا 100 ولا 200. والمقصود وحدثني يا سعد عنهم فزدتني شجونا فزدني من حديثك يا سعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kalau kita mengingat hadir dalam hall ini kita membahas Habib Hussein, nggak cukup satu pembicara, dua pembicara atau satu manakib. Meskipun 100 yang membawakan tentang manakib beliau tidak cukup. Tetapi intinya adalah tambahkan kisah dari para kekasihku. Yang mana kisah daripada kekasih ini semakin ditambahkan, semakin aku dengar akan semakin menambah cintaku pada mereka. هذه المناقب التي نسمعها تدعونا وتحدونا أن نتخلق بها. لو كل حول أو موسم من هذه المواسم أو الحوليات التي نحضرها نأخذ خلق من أخلاق صاحب الحولية أو أدب من آداب هذا الإمام أو غيره من الأئمة التي حضرنا أحوالهم لكان حالنا أعظم ولكان حالنا أفضل ولكان نكون مثلهم إن شاء الله. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، والله جل وعلا ويقول لنا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذا ارتفعنا إلى منزلة النبوة بعيد عنا هذا الكلام، منزلة الصحبة ومن قبلهم، ولكن هؤلاء الكثير من شيابتنا قد أدركهم وجالسهم ورأى أخلاقهم، فنحن الآن نبحث عنها ونتحسس منها ونتخلق بها إن شاء الله حتى نكون مثلهم ومنهم ومعهم وفيهم. Bila kita hadir haul, berapa banyak haul yang kita hadiri tiap tahun, tiap waktu, di tiap musim kita hadiri haul. Itu ibarat pasar yang menjajakan barang-barang berisi akhlakul karimah. Hendaknya kita yang akan berdagang, hendaknya kita yang akan datang ke dalam pasar mereka adalah pada tiap haul minimal kita ambil satu akhlak. Pada haul lain kita ambil satu akhlak. Berapa haul yang sudah kita hadiri di dalam tempat ini? Seandainya tiap tahun kita sisihkan, kita ambilkan satu akhlak, kemudian kita terapkan betul-betul menjadi adat pada diri kita, sehingga menghapuskan daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, niscaya kita akan menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang berbeda, keadaan kita, spiritual kita, rohani kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau engkau tidak bisa seperti mereka, maka tirulah mereka. Sebab kalau engkau meniru mereka, maka engkau akan dimasukkan di dalam rombongan mereka, akan dimasukkan di dalam barisan mereka. Kita tidak mungkin menjadi seperti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti maqamun nubuwah, tidak mungkin. Tetapi minimal kita bisa masuk di dalam kalangan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala firmankan, mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti jalan mereka. Dengan engkau mengikuti jejak mereka dan sifat-sifat mereka, maka engkau akan dimasukkan dalam rombongan mereka. كان الحبيب حسين بن محمد من عادته أنه ما يحب أحد يقبل يده، وكان كثير من الشيبان هكذا إلا من رحم الله، لكن التواضع في القلب
ويظهره حتى جاء الحبيب صالح بن محسن الحامد رحمه الله وذكر في كلامه أول لقاء مع الحبيب حسين بن محمد وقالوا له شوف الحبيب حسين هذا ما يحب أحد يقبل يده، لكن الحبيب صالح صاحب حسن ظن قال أنا بقبل يده وراء وقدام وبقبل ركبته. قال شوف إذا أحد يقبل ركبته يضربه. فلما جاء الحبيب صالح بن محسن الحامد ودخل على الحبيب حسين ومعه مجموعة أخذ يده وقال له صالح بن محسن الحامد ولدكم جاءني لزيارتكم من تانقول عسى تقبلونه، وقبل يده وراه وقدام وقبل ركبته. فقال الحبيب حسين يا صالح أنت سارق، أنت سارق يا صالح. قال الحبيب صالح ما يعرف السارق إلا السارق. معنى هذا أن الحبيب صاحب أمانة، صاحب خلافة، صاحب وراثة، لكن صعب الدخول عليهم إلا بأدب، إلا بصدق، إلا بإخلاص. ما سمعنا في مناقبه ملامتي الحال، الملامتي الحال الذي لا يظهر من أحواله شيء، وهو صاحب أحوال كبيرة يتطيلس أمام الناس، لأنه ما يجمعك على هؤلاء الكبار إلا حسن الظن. فقبل الحبيب صالح يد الحبيب وراه وقدامه ركبته. اللي بعده كلهم منعهم من المصافحة حتى أن يقبلوا لا مصافحة ولا تقبيل، لكن حسن الاعتقاد هذا الذي يجمعك على الأولياء والصالحين. والحبيب حسين هذا ما يفعل هذا يعني بغضا للناس، وإنما تواضعا لنفسه وهضما واكتفاء بوجود الحبيب محمد حبيب علوي وأمثاله من الأولياء الذين في أهل زمانه. Dan tentunya kita sudah pernah lihat sambungan dari yang tadi bahwasanya para syiban yang hadir bersama kita juga pernah mengalami duduk bersama mereka para sholihin. Al-Habib Husain ini adalah seorang yang sangat tawadhu dan tidak mengizinkan siapapun untuk mencium tangannya. Beliau ini memiliki sifat tawadhu yang sangat luar biasa. Tawadhu letaknya di dalam hati. Pada suatu saat Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid dari Tanggul datang ke tempat beliau. Kemudian sebelum masuk ke rumahnya dibilang sama orang-orang, ya Habib Saleh, antum jangan cium tangannya Habib Husain. Habib Husain ini paling anti sama orang cium tangan. Apalagi kata Habib Saleh, enggak, saya bakal cium tangannya, bakal cium tangan bolak-balik, kalau perlu saya cium lututnya juga. Oh jangan, kamu cium lututnya, kamu bakal dipukul. Enggak apa-apa, coba, saya mau coba dulu. Berani ini Habib Saleh. Akhirnya ketika Habib Husain duduk di majelis, Habib Saleh kelihatan bersama orang-orang saat itu. Habib Husain sedang duduk bersama mereka. Tiba-tiba Habib Saleh datang kepada Habib Husain sembari mengatakan, ya Habib Husain, saya anak antum Saleh bin Muhsin Al-Hamid datang dari jauh, dari kota yang sangat jauh, dari Tanggul. Kemudian dengan ringannya beliau mencium tangan Habib Husain bolak-balik, kemudian juga mencium lutut Al-Habib Husain. Orang-orang pada kaget semuanya. Kok bisa ini Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid dapat kesempatan emas seperti ini? Habib Husain langsung mengatakan, ya Saleh, kamu ini pencuri. Kamu curi kesempatan ini. Yang lain gak bisa dapat, kamu yang dapat. Kata Habib Saleh, la ya'rifu sarik illa sarik. Gak ada yang kenal pencuri kecuali juga pencuri. Tapi ini adalah sifat daripada Al-Habib Husain. Jangan diartikan letterleks. Beliau ini adalah orang yang memiliki sifat mulamatiyah. Sifat mulamatiyah itu adalah orang yang betul meminimalisir, tidak mau menampakkan karomahnya sama sekali. Padahal memiliki gudang keramat yang begitu luar biasa. Gudang sir yang sangat luar biasa, tetapi tidak pernah menampakkan sama sekali, kecuali di dalam keadaan yang sangat darurat sekali yang mereka lakukan seperti ini. Dan tentunya kita bisa lihat dari kejadian Habib Saleh. Kenapa diterima sama Habib Husain? Karena Habib Husain lihat Habib Saleh memiliki adab qalbi yang luar biasa, memiliki husnudzon yang luar biasa, yang di dalam hatinya itu bersih sekali sehingga diterima oleh Al-Habib Husain. Dan ini adalah pelajaran bagi kita semuanya, sebab kita tidak mungkin gampang dipertemukan oleh Allah dengan wali sekaliber ini dan diterima oleh mereka kecuali dengan husnul adab, adab yang baik,
dan husnudzon, prasangka baik, dan juga husnul i'tiqad. Karena itulah kita di zaman seperti saat ini hendaknya kita memiliki adab yang baik, i'tiqad yang baik, husnudzon yang baik. Niscaya kita akan dipertemukan oleh Allah dan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang sekaliber mereka. حدثنا الحبيب حسين بن عبد القادر بن فقيه رحمه الله قال كان في مدرسة المعونة في تريم شيخ من مشايخ العلم من مصر جابوه يقرأ القرآن ويدرس الطلاب، لكن هذا الشيخ ما عنده حسن ظن مثل أهل حضرموت في مشايخنا وفي علمائنا ومنهم الحبيب علي بن شهاب الدين. قال فاجتمع مجموعة من الطلاب قالوا له يا شيخ ليه ما تزور الحبيب علي بن شهاب، هذا عالمنا وأبونا. قال نعم الحبيب علوي، لكن أنا شونا ما أقبل الأيدي، نصافح الحبيب علوي مصافحة، هو عالم وأنا عالم مثله. فقال بعض الطلاب كيف هذا الحبيب علوي وكذا وكذا، فقال الحبيب حسين نشاور الحبيب علوي فلان بيزورك، لكن ما يقبل. والتقبيل هذا ما هو للشخص نفسه، التقبيل إلا كناية عن المحبة. فقال لهم الحبيب علوي وأنتم من قال لكم قبلوا؟ أنتم هذا من اختيار أنفسكم، يصافح ما يصافح نحن مقصودنا الله، أما المصافحة إلا تنتفعون بها أنتم. فرتبوا مع الحبيب علوي يزور هذا الشيخ المصري. فلما جاء الشيخ المصري واستقبلوا الحبيب علي وقام له إجلال لعلمه، خر هذا الشيخ المصري على قدمي الحبيب علوي بن شهاب يقبلها ويقبل ركبتيه ويصيح وفي حاله، حتى هم هؤلاء الطلاب ما يفعلون مع الحبيب علوي. فلما وجلس عند الحبيب علوي كالطير والأدب. فلما خرج قالوا له ما لك يا شيخ لقيت فعلت شيء نحن ما نفعله. قال أنتم قلتم لي تقابل علي بن شهاب، لكن أنا ما قابلت علي بن شهاب، قابلت ملك من رأسه إلى قدمه كله نور، فأنا ما قبلت إلا نور النبوة. قال الحبيب علوي لو كشفنا للناس الذي معنا لفعلوا مثل هذا الرجل، ولكن هذا مرجعه إلى حسن الظن كما قلنا. والذي يستفيد من المصافحة من النظر من التقبيل وهداة الوراء طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر هم أنت تنتفع إن نظرت إليهم انتفعت. حتى الشفاء في نظرنا بن عيدروس يقول لأهل القلوب العليلة كيف في مصافحتهم، كيف الجلوس معهم، كيف في الأخذ عنهم، كيف التأدب بآدابهم. فنسأل الله أن يعيد علينا بركة حبيبنا حسين بن محمد وأخلاقه، ونخرج إن شاء الله بحسن أدب مع آبائنا وأمهاتنا. خلق الحبيب حسين مع أخيه الحبيب علوي نحن في هذا الزمان ما نتخلق به حتى مع آبائنا وأمهاتنا، ما نتخلق بخلق الذي يتخلق به مع أخيه، لا يمشي أمامه لا راجعا على ظهره، لا يولي ظهره، لا يرتقي في غرفه جالس فيها، لا حتى في أشياء بسيطة لا يسابق عليها. نحن تركنا هذه الآداب مع آبائنا وأمهاتنا، فلهذا نخرج هذه إن شاء الله من هذه المناسبة بالأدب مع آبائنا، الأدب مع أمهاتنا، الأدب مع شيوخنا، مع كبار السن فينا إن شاء الله، ونعود إن شاء الله خيرات وبركات ونفحات وعطايا من المولى جل وعلا. فالله يحفظهم ويخلف منهم أمثالهم في حينا والمربع. أسأل الله أن يقبلنا على ما فينا ولا يردنا خائبين، وهب لنا ولكم ما وهب لكم من عباده الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله كملنا العشر حقنا. Beliau Al-Habib Jailani menutup kisahnya, beliau diceritakan oleh Al-Habib Husain bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Ketika di Madrasah Al-Ma'unah pernah didatangkan seorang guru ngaji dari Mesir untuk ngajari ngaji. Murid-murid yang ada pada saat itu mereka bilang kepada guru ini tadi, "Ya Syekh, kenapa antum tidak berziarah ke tempat orang alim, ulama di tengah kami namanya Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab?" Kemudian dia bilang, "Ya tidak apa-apa, Habib Alwi, Masya Allah, saya mau ziarah tapi syaratnya saya tidak cium tangan. Saya alim, dia juga alim, jadi selaman tangan biasa saja sudah." Akhirnya diaturkan, ngomong mereka kepada Habib Alwi, "Habib, ini orang mau datang ke antum tapi bilang syaratnya nggak mau cium tangan antum." Kata Habib Alwi, "Loh, lalu siapa yang nyuruh kalian cium tangan saya? Kita ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kalau antum cium tangan kami adalah semata-mata kalian yang mendapatkan manfaat. Saya tidak pernah nyuruh kalian untuk cium tangan saya. Akhirnya setelah diaturkan, datang syekh ini tadi. Begitu lihat Al-Habib Alwi, wajah yang penuh nur, cahaya kenabian pada wajah Al-Habib Alwi, orang ini langsung menjerit histeris. Bukan hanya cium tangan, tapi mencium kaki dan mencium lutut daripada Al-Habib Alwi. Heran murid-murid ini, kok bisa seperti ini? Ditanya, ya Syekh, katanya antum kemarin nggak mau cium tangan, kok sekarang kami lihat malah mencium kaki dan lutut Habib Alwi. Dibilang, kalian cerita tentang Alwi, saya belum pernah ketemu ini Habib Alwi. Kalau yang saya ketemui kemarin bukan Habib Alwi, tapi ibarat manusia dalam wujud malaikat, semuanya cahaya. Jadi yang saya cium itu adalah cahaya. Kata Al-Habib Alwi, kalau seandainya saya buka kepada kalian apa yang terbuka kepada syekh ini tadi, pasti kalian akan melakukan hal yang sama. Tapi kami tutup itu semuanya. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana ketika engkau mencium tangan orang soleh, melihat orang soleh, engkau yang dapat manfaat. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi beliau mengatakan, memandang kepada kami kesembuhan bagi kamu. Memandang kepada kami kesembuhan bagi kamu. Itu yang dinyatakan oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Lalu bagaimana dikatakan dalam syair, sungguh beruntung orang yang duduk, yang pernah melihat mereka, berkumpul dengan mereka dan duduk bersama mereka meskipun sekali dalam seumur hidup. Kita sendiri yang akan mengambil manfaatnya. Kita sendiri yang akan mengambil berkahnya daripada mereka, bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Karena itulah hendaknya kita betul-betul menjadi orang yang husnudzon. Keluar dari haul ini, dari orang menjadi orang husnudzon. Kita lihat Habib Hussein itu bagaimana adabnya sama kakaknya. Nggak berani membelakangi, nggak berani bersandar, nggak berani ngomong kecuali disuruh. Kita sama orang tua kita belum tentu seperti ini. Tapi semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita, menjadikan kita orang yang penuh adab, menjadikan kita orang yang penuh akhlak, menjadikan kita orang yang menghargai dan menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua berkah yang daripada berkah sahibul haul. Ini yang dapat saya terjemahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.